সকলে মিলে ডান্স করতে হবে, কিন্তু আমাকে কথা দাও বস, আজকে এই প্রোগ্রাম তোমরা খুব শান্তিপূর্ণভাবে থাকবে এখানে। ওকে, প্রোগ্রামে যেন কোনো রকম গন্ডগোল না হয়, এটা তোমাদেরই পাড়া, তোমাদেরই দায়িত্ব, তাই তো? এটা আমার লাস্ট গান, এরপরে আমি বিদায় নেব, তাই সকলে ফাটিয়ে নাচতে হবে। ওকে, চলো। तुझे यार दिल में बाजेगी दिखा जो तुझे यार दिल में बाजेगी तो जब आंखों से यार दिल में बाजेगी तो आ रहा के सामने सुन अरे आ रहा का मजा ले अरे अरे मैं तो गया अरे अरे मैं तो गया अरे अरे मैं तो गया अरे दिल गया अरे अरे मैं तो गया अरे दिल गया अरे सब मिले वो जो है